Chongmari phariruk jani jani botol no krak khlai lai ruruk kwbangma botol no salayu titi edisi hapang chongmari o chungno kwplai wngnai chungno sason khlainai hinui phia o jora no kok sanai obo hai khlaino tini nugjaka North Kanchanpur bai khopjak Tuisama Community Hall nogo tipra mothani wngui titi edisi hapangni borom ganang em Baburanjan riang bai ringjak joto block community ni members rok bai tini achugui koklam salaikya tini oro nugjaka kwbang kok borok phaimani malkhung hoite nini bike no rombui kwbang ma khlai borok tini o jaga bwskangni titi edisi ni chongmari no ruksawi tei development no teibo kok salaikya nainani borom ganang em Baburanjan riang tamo kok saka lamsago joto naitongnai rangchakni maretai kiching songno jeng siwu bwskango titi edisi hapangni chongmari samparuk belai kheno sampawi tongo obo haike no babisa bwkhak tei babisa bodol rok bo salai tongo titi edisi no chini yaphabo si tunai 30 ta seat 30 ta seat no jeng chini yago narwngmai hini salaimani jeng nuguni tongo social media rogo obo haino tini bo jeng phai sokpaikya North Kanchanpur bai khopjak Tuisama Town Hall bwskango je o jaga tini nor nugui mankha na nikologo malkhung haikaba oro nini bike scooty rok kilama kwbang ma khlai pia tini sanani naimaka obo se titi edisi ni chongmari no rwgui belai kheno phan soton laijak sokrom laijak dofa 19 dofa no 20 dofa no thansa khlainani bagui obo haikeno tini chini titi edisi hapangni borom ganang em Baburanjan riang ni tuidumlung bai tini oro Kanchanpur block committee ni joto members rok o jaga nugui mankhana belai kheno malkhung kilama khai bisingo tini kok chaplainai kok chap panda khlaijaknai o jaga haine bagui no tipra mothabo o bai geno phan sotonjak bwskango titi edisi chungsi narwngmai hinui bubagrani waria rok phaidi hingkha hingke chung bisingo thangui o bisingni je lukurok haikeba chini borom ganang em Baburanjan bai kok salainai bini bwkhaktui bo tamo sa babisa bwkhak hingkha hingke jotono ampailaijak jani jani yaphabo tunani bagui phia jora kisisani yagulono chung nugui mano sabo kwplai sabo chemnai obo haino tabuk belai kheno tungphlajak titi edisi obo haikeno chung nugui mankha tipra mothani bwkhaktui bo wamosom lai jotono nijini ha dofano hamjaknai rok tini o jaga krung kuthum khlaiui rang puisa no torjaya kwrui jati dofano hamjakmani bagui tini obo haikeno bubagrani je kokthai bubagra je samani o kokthai no khwnalaini bagui tini jotono o bisingo achuklaijak twrwk chung thanglani tabuk bisingo borok kok chaplai tongo phia tai srabchani yagulo ang habui norok no phunuknai tabuk hingkha bisingo habgraiyaku borok je nangkukmani kok salai tongkha oboni yagulo chung bisingo habui phunuknai nugui mankhana o jaga chini borom ganang em Baburanjan riang bini bwkhaktui bini tuidulmung bai bono yakhai bo bubagrano habjaknai rok kwbang makheno oro tini phai sopaikya oro no chung siwi mano bwskang titi edisi chongmari o sabo kwplai no sabo chemno phia jora no nasingui tongnai jora no kok sanai choyasuk jorotei kwrwngui tongdi tabuk nisik jorotei umsuk nungsitung hambai ini chongro Kanchanpur ti Pramotha Party niungya keha chongro Tuisama Town Hall keha meeting soba kheleha bo meeting o chini president block president ata domba joiriang bung present tong secretary Rajeshwar riang vice president chini TWF ni president secretary rok tongpayo YTM photo joto ti Pramotha ni warriors rok chini ti Pramotha Party ni je strategy no tuye biskang election ro no tuye chong koma saleha ini khub fruitful meeting chong khemaiha je chini msingo chong thansa ke tongye chong tre biskango krak khwanai bagye chong TWF YTF ti Pramotha এবং TISF joto মিলিয়ে biskang election ro chong tre majority bang ke chong plai khen mawe tinta chini noto je constituency tomo Masmara 10 টা মানে 1 number 2 number 3 number constituency tomono chong plai khenai bagye brekhe chini party no krak khetui sanai aboni komo chong salaya party grassroots level hoite o top level chini block level jorao chong tre strong ke position kahamti bianai bagye joto netritto tongnai rok bai chong discussion kheleha je agami dino chong mapma khenai na within February first week ni msio
joto kisu khenma chini sob kisu toyarang pa ha abo strategy ron chongpa openly sannaya chini msio no chong chila ha chong saleha je map ma khenai na abo chini step brekhe onai abo chong salai pa ha decision la lai pa ha aboni bade wo chini elakao development ni activity ni te po chong koma saleha ake chini tawo je bortomano chong je ADC government ni hoite wo bangma manui rao chong bau ye tong jemon yan distribution nini tawo sports item rao hindi akheti nini ko mane nini biskango ta chini land allotment possession certificate red ma rao ni issue rao tong ake chini trek bangma activity chini ADC ni torop theko jeta development activity late mo aborono smoothly grassroots level of পৌঁছেরি রেনে সৌরি রেনে বয়ে আবার কম চং সালে হ্যাঁ ব্রেকে সৌরি রেনে এবং আবনো ব্রেকে ডিস্ট্রিবিউট খেনাই আবো চিনি ইউথস রবাই TWF রবাই যত বাই মিলে আবনো কাহাম খে বলে যাতে খা কইলে মা ত্রে কেহা যাতে খা কইলে থাই কেহা প মাই একরই খে বানে মা যেমন তা চিনি মানু ইসু ফাইমো প্রত্যেক বিশ্বক তোহা 120 কেজি কৌনি কৌ 120 কেজি হিমফনো প্রত্যেক বিশ্ব ইকুয়াল পপুলেশন ইয়া কিছু জায়গা তো পপুলেশন বাং কিছু জায়গা তো চিনি পপুলেশন কম কিছু জায়গা তো ওয়ার্ড বাং 9টা ওয়ার্ড তো 11টা ওয়ার্ড তো 7টা ওয়ার্ড বাইফো বিসি মতো কিন্তু নিনি ডিস্ট্রিবিউশন নি টাইম ওকে ও 7টা ওয়ার্ড নফো আসুনো মেটেরিয়ালস রে ও 9টা ওয়ার্ড তো নফো আসুনো সমান মেটেরিয়াল রে ওকে আবন 9টা ওয়ার্ড ওকে প্রবলেম দাও কে আবন বয়ে চো আবন ইকুয়ালাইজ খেনে বয়ে যত ন বাহালা কেরি নে বয়ে चों आबरफो चिंता भावना के चों जो तो चों लाये अब दिखे अब दमरो ओ आके छुरा नहीं बये चों को मसाला क्यों बये आंगा साकेओ बिस्कांगो चिनी ती प्रमोथा कांचनपुर एवं इंटर नॉर्थ स्ट्रॉन्ग नाय एवं बरो चों जो तो लीडर नो बोफोन रिक्वेस्ट फोन खेहा जे चिनिम सियो जाते फेले मकुरी खिए थानसा तोंगे चों सामुं तांगले नाय स्कांगफो चों जे राइसाफो सुरोड 2019-20 21 राव जेबाबे चों चांगा के चिनी पार्टी नो चों स्ट्रॉन्ग के फाइमो आबोनी इतने 10 गुना बाराय रेनमा आबोनी स्टेप चों माला लायनाय जो तो खुशी के साबुं तांलायनाय एवं चिनी फ्यूचर नो नाये चिनी अदूर भविष्य चिनी जेनेरेशन रोनी फ्यूचर नो नाये चों या प्रिसेलेनमा आबरोनो ती चों को मसाला केमबोया आंगा साकेओ बिस्काउ त्रे क्राउनाय त्रिपुरा एवं त्रिपुरा राज्य चों बेनि पार्टी मा उनाय BJP ब्रेके पोजिशन तोनाय सा चोनो पाखेनाय कांग्रेस माउनाय आबो चों साननाया तबे ब्रांग चोनो सब समय पॉलिटिकलाइज खेये चिनी ब्रो रोनो डिवीजन खेये चों बै चोंक बालायरिये रांखौ पैचारिये किसु ब्रोनो रांगरिहा किसु ब्रोनो रांगरिया किसु पार्टी नो रीजनल पार्टी नो स्ट्रेंग खेननायो जेटा स्ट्रॉन्ग नि एलाइन पार्टनर आबनो दाबायनि नायो आबनो पॉलिसी त्रिपुरा राज्यो तिनियोया स्कांग एक 75 বছর बकेनो चले सापायो जे फाथारनि ब्रो फाइदे रसरो राजनीति चोंनो थौ त्रिपुरा को सब समय राजनीति बाय थोंगा दं आबन बाय त्रिपुरा नि माइंडसेट चेंज अना त्रिपुरा थाहा अने नहा बुबाग्रानो चोनो दागे दं बुबाग्रानि साराव चों बरो कोनो त्रे नेतृत्व काहाम चों तीन जरमया को आबन बाय न त्रिपुरा मुक्ति मया ताव मुक्ति अने बाय एकटा स्टेप चों का आगोय थाहा जे त्रिपुरा एकॉर्ड हा त्रिपुरा एकॉर्ड यह एकटा स्टेप ताव आबो इम्प्लीमेंट खेनेचो से बाकी राज्य सरकार एवं भारत सरकार एवं त्रिपुरा तीनोटा त्रिपुरा ट्राइब एग्रीमेंट जे ओमो अब तो त्रिपुरा नि विलिंग या जो तो नि विलिंग से स्टेट गवर्नमेंट फो आरो विलिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट फो आरो विलिंग तो के पामे अब एकॉर्ड नट मामो एसु डिले खेने ना पामी 2 इयर्स पेंडिंग खेते ने ना जेटा 6 मंथ बे इम्प्लीमेंट अने नामो अब नि कोनो वायोलेशन खेमो फक्रो रूल नि मतेओ चों तोहा आरपो त्रिपुरा सरकार एवं भारत सरकार बनो कोनो रेस्पॉन्स या मनबाये आगामी दिनो त्रे 20 कांगो चों त्रिपुरा स्ट्रांगली डिमांड खेनाय जाते बनो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट खेले तो अदरवाइज चों त्रिपुरा राज्य शांति संप्रीति बजाय तैनाय थानसा सबका साथ सबका विकास विभिन्न भाषा साये कोनो लाभ क्रय सबका साथ सबका विकास खेनाय इनके त्रिपुरा अनस्कां चिंता खेदी त्रिपुरा एरिया और चिंता खेदी ना सेंट्रल गवर्नमेंट नि होइते सेंट्रल सियो डायरेक्ट नां बजेट खे 27000 कोटी टाका सेंट्रल नि रां तै फैयो किंतु नोरो खे 900 कोटी बकारी रिया ब्रेकेनो डेवलपमेंट खेनाय नो एडिसियो विभिन्न दफ्तर ने होइते नां स्टेट नि डिपार्टमेंट बैखेनां डेवलपमेंट खेहा रां स्पेन खेहायो 6500 कोटी से नां स्पेन खेमी साव बताय स्टेटमेंट या
boto chief minister ni statement se ke head of the state ni chief statement se ke bong 6,500 কোটি টাকা nu 27,000 কোটি টাকা timo 6,500 কোটি টাকা ro edise lakas pai mono bong ki eto proudly sato je lachia nei dorkar 10,000 কোটি phonong spai me dero ke abo se chin question ambai no development physical development bai chong abo bai chong paya chini asol development chono rining to jeta accord tomo land rights political rights chini economic direct funding chono ro ni autonomy chono rining to bo se chini asol nangmo sathe sathe development to nawo chona ya hiya school infrastructure nini nini road construction bangma chini development abo to nawo no chon na hiya abo to khene por dorkar na to central government theo rangti moto lama khenai toi rinai current rinai school infrastructure bibhinno development khenai ina budget to tei biu ke pami edisi elaka tinio por lama kru pam bojima durpa asrong to nini town area o nini municipality area o no drain hoite shuru ke সমস্ত কাম চলে তো কন্টিনিউয়াসলি নিনি গ্রামাঞ্চল কে একটা কাম চলে নাকি 5 বছরে একটা কাম বার মাইয়া আবক মাজাত mak শাসন বোধে সুশাসন বোধে শান্তি সম্প্রীতি বোধে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমি সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্র পরে কোনো লাভ করে যদি মন্ত্র পরে নাই কে পাহাড় অঞ্চলপ সেই সমতলপ এবং পাহাড়প একই কে মানে সমানভাবে কাম কিনে তো বসে চিনে নাই হামবাই